मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दिल में अज़म करें, नीयत करें, हम उसको मुकम्मल फॉलो करेंगे। उसमें सबसे पहले तौहीद है, उसके बाद नमाज है। मस्जिदों में नमाज का रिवाज यहाँ कम है। मस्जिदें तो माशाअल्लाह बहुत बन गई, अरबों ने भी बनाई हैं, दूसरे मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी, मुसलमान लोगों ने भी, मुल्कों ने, लेकिन सबसे ज़्यादा मस्जिदें बनाने का क्रेडिट पाकिस्तानियों को जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा मस्जिदें यहाँ पर जापान में बनाई हैं पाकिस्तानियों ने, और फिर इंडियन ने भी बनाई हैं, और बांग्लादेश के लोगों ने भी बनाई हैं। जो मुझे रिपोर्ट मिली है उनमें पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे हैं इसमें। और हमारी जो गुजराती बरादरी है ना, इंडिया और पाकिस्तान में, इन मदरसे बनाने में सबसे आगे हैं। साउथ अफ्रीका में मदरसे बनाए, सूरती कौम है और गुजराती लोग हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में मदारिस का जाल बिछा दिया। इतने उलमा तैयार हो रहे हैं, बड़ा दिल बाग बाग हो जाते हैं, क्योंकि सारे ताजिर हैं। तो ताजिर हैं, और जहां भी गए गुजराती लोग, उन्होंने जाते ही वहां एक मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया। कारोबार करने का करते रहेंगे, लेकिन यहां दीन की बुनियाद पड़ जानी चाहिए ताकि यहीं के लोग आलिम बने। तो आप लोग भी ये करें, ये काम, मदारिस बनाएं और उसमें रिलायबल लोगों को लेकर आए। ऐसे लोग ना ले आए जो चंदा ले लेके फिर अपने वहां उधर पता चला प्लॉट खरीदने उधर पाकिस्तान में। तो इससे क्या होगा, जिस जगह पे जो उलमा तैयार होते हैं ना, उसी मकामी, वो ज़्यादा अच्छा उस कल्चर को समझते हैं, वो ज़्यादा वहाँ अच्छी मेहनत कर सकते हैं। तो नमाज की पाबंदी करनी है, मस्जिद बना रहे हैं माशाल्लाह, और बनाएं, लेकिन मस्जिदों को आबाद भी करना है। अल्लामा इकबाल का शेर याद रखें, मस्जिद तो बना दी दम भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। दिल को तो पुरानी आदत पड़ी हुई थी, तो वो नमाजी नहीं बन सका। तो फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, जरा हाथ खड़ा करके वादा करे, सब ने पाबंदी करनी है। कहाँ पढ़ेंगे? ठीक है ना, पक्का इरादा। कोई सफर हो, बीमारी हो, एक अलग बात है। नॉर्मली कहाँ पढ़नी है भाई? एक ही तो, जब अल्लाह ने इतना हमें बना दिया और इतना कुछ दे रहा है, तो उसने ये थोड़ी का सारे दिन नमाजें पढ़ते रहो। तो ये कहा है कि भाई 5 टाइम कहाँ हाजिरी देनी है? मस्जिद में आके, मस्जिद आबाद हो, इससे आपका रिलेशन आपस के मजबूत होंगे। और मस्जिद में आके गीबत ना करो, वरना रिलेशन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्योंकि आजकल मस्जिद में बाज़ दफा तोड़ने का जरिया भी बन गई। पहले थे गीबत नहीं होती, जब मिलके यार वो ये कर रहा है, यार वो कर रहा है, यार वो कर रहा है। तो दूसरा काम क्या करना है, अल्लाह ताला के जो अरकान है, अल्लाह ने जो हमें दिए हैं, सबसे पहले अकीदा तौहीद के बाद नमाज है, नमाज के बाद क्या है? ज़कात। ज़कात में सिर्फ फर्ज ज़कात नहीं, सदकात व खैरात। कोई भी जरूरतमंद है, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, आपने उसके साथ ताउन करना है। मुझे इनकी इरशाद भाई का काम बहुत अच्छा लगा। कह रहे हैं जापानी को मैंने गाड़ी बेची, पता नहीं कितने लाख उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिए। वो इतना खुश हुआ, वो भाई जबरदस्त। भाई पाकिस्तान में पेशावर वाले इतने सखी होते हैं, वरना यहाँ 1 रुपए भी कोई नहीं छोड़ता। दिल बड़ा करके चल भाई चल यार, क्या याद करेगा। तो पैसा घसीटने के बजाय थोड़ा सा खर्च करना बोले सीखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका हमेशा माल को बढ़ाता है, कभी भी कम नहीं करता। दावतें किया करें एक दूसरे की, खिलाया पिलाया करें। अल्लाह को खिलाने वाला, दावतें करने वाला, गुरबा मसाकीन पे खर्च करने वाला पसंद है। जमा करने वाले मार्केट में होल सेल के हिसाब से मरते हैं ना। मैंने चाइना का कब्रिस्तान वहां मलेशिया में दिखाया। अरबपति जब मरता है ना, इतने अरबों की, वो कहीं नहीं देके जाते हैं। वो कहते हैं भाई हम बूढ़े हैं, हमारा है। कुछ लोग ट्रस्ट में दे देते हैं, ज्यादातर तो फिर वो अपने साथ कब्र में दफन करवाते हैं। अभी फिरौनियों की जो लाशें निकली हैं मिस्र से, इतना इतना सोने के मटके उनके साथ उन्होंने दफन करवाए अपने साथ। भाई हम तो मुसाफिर खाना है भाई, मुसाफिर खाने में तो आगे के लिए जमा किया जाता है, मंजिल के लिए। आप कमा कमा के पाकिस्तान भेज रहे होगे ना, बहुत सारे इंडिया में, बांग्लादेश में भेज रहे होगे, यार जाना आखिर में वही है, तो वहां कोई बना ले हम। तो एक हमारी मंजिल है भाई, तो उसके लिए हमने क्या करना है? सदकात व खैरात को का मामूल बनाना है। हर महीने अपने ऊपर कुछ लाजिम कर लें। और तीसरी बात क्या करनी है, रमजान जब आएगा तो सब ने रोजे रखने, रोजा छोड़ना किसी ने नहीं, चाहे कितना लंबा। अभी तो इतने लंबे रोजे नहीं है, जब जाहिर है जब ज्यादा दिन बड़ा होता है तो बहुत लंबे रोजे। नॉर्वे में तो 20-20 घंटे के रोजे चल रहे थे गर्मियों में। तो रोजा किसी कीमत पे नहीं छोड़ना। इतने जो मुसलमानों के त्यौहार होते हैं, ईद बकरीद वगैरह, उसमें मिला करें, क्योंकि ये हमारे त्यौहार हैं, इनको जिंदा रखने का हमें हुक्म है। आज
کیا ہوا ہے, جمعے کے دن ماؤں نے بچوں کو نہلانا چھوڑ دیا, تیار کرنا چھوڑ دیا کہ جی اسکول جانا ہے. ابھی کیا ہے بھائی, جمعے کے دن مسلمان نہاتا دھوتا ہے, نئے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے, یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اگر یہ شعار زندہ رکھیں گے تو اسلام زندہ رہے گا. یہ اگر ختم ہو گئے تو آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا, اسلام, نشانات مٹ جائیں گے. تو چوتھا کام آپ نے کرنا ہے, حج تو زندگی میں ایک بار ہوتا ہے, اللہ کے گھر کی کوئی زیارت کر سکتا ہے تو کر لے, جس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں تو فرض ہے. اور سب سے اہم ترین بات آخری, دیکھو مسلمان ہمیشہ کردار کا ایک نمبر ہوتا ہے. ایک واقعہ میں جب سے جاپان آیا ہوں نا لازمی لوگوں کو سنا رہا ہوں, بس یہ واقعہ سنا کے بات ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے. معاہدے میں یہ تھا کہ یہاں سے مسلمان ہو کے جو وہاں جائے گا تو مشرکین اس کو یہاں کا مسلمان کافر ہو کے اگر وہاں چلا گیا تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے. ادھر سے کوئی کافر مسلمان ہو کے پناہ لینے کے لیے ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس کر دیں گے اس کو. ابھی یہ معاہدہ زمانی ہوا ہے, سائن نہیں ہوئے اس پہ. ادھر سے ابو جندل مسلمان ہو کے ادھر آ گئے, بیڑیاں ہاتھوں میں پڑی ہوئی ہیں. مشرکین نے کہا آپ کا ہم سے ایگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ نے کسی بندے کو پناہ نہیں دینی ہے, ان کو واپس کریں. حضرت ابو جندل نے کہا یا رسول اللہ مجھے ان کافروں کے حوالے کر رہے ہیں, میں تو یہاں ٹارچر کر رہے تھے یہ لوگ مجھے. تو نبی خاموش. کیوں؟ معاہدہ ہو چکا ہے, آپ نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا. اس سے زیادہ معاہدے کی پورا کرنے کی کوئی مثال اس تاریخ میں ملتی ہے؟ اپنا بندہ جو آپ پر ایمان لایا ہے بھائی, اور آپ اس کے حوالے ان کے حوالے کر رہے ہیں جس میں قتل ہونے کا بھی خطرہ ہے. اگر نبی اس وقت حوالے نہ کرتے تو ہمارے سامنے کیا مثال آتی؟ بھائی معاہدے پورے کرنا ضروری, جب آسانی سے ہو تو کر دیا کرو, ٹینشن ہو رہی ہو تو پی جایا کرو. یہ بھی خطرہ ہو سکتا تھا مرتد نہ ہو جائیں, لیکن وہ بھی مضبوط ایمان والے تھے. تو مسلمان کی تو پہچان ہی, قرآن کیا کہتا ہے, والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. مسلمان اپنی امانتوں اور معاہدوں کو پورا کرتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے. تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جب خاص طور پر پاکستانی, یہ زیادہ کمپلین پوری دنیا کے مسلمانوں کی نہیں ہے, زیادہ تر ہم لوگوں کی, دیسی لوگوں کی کمپلینز ہیں. تو جب ہم باہر دنیا میں جاتے ہیں تو ہمارا امیج دنیا کے سامنے اچھا نہیں, ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے, حالانکہ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے ٹیکس دینے کا, معاہدہ کیا ہے آپ نے. اللیگل رہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ آپ کا معاہدہ ہوتا ہے کہ میں اللیگل, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں رہا ہوں. تو ایسے کام نہ کریں جس سے آپ کا امیج ان کی نظروں میں خراب ہو. یہ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے, یہ آپ کی زبان اور کردار کو دیکھیں. ورنہ ٹوپی کرانے والے نمازی مارکیٹ میں کام نہیں. اکثر چپلیں مسجد سے چوری ہوتی ہیں جو نماز پڑھنے آیا ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اکثر چپل کہاں سے چوری ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ نمازی بھائی نے چوری کی ہوتی ہے. وہ ایک صاحب نے کہا نا, مسجد میں چپل آگے رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے, کسی نے کہا جوتا آگے رکھنے سے نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا جوتا پیچھے رکھنے سے جوتا نہیں ہوتا. جوتا بچاؤ, نماز بچاؤ. نماز دوبارہ پڑھ لیں گے, جوتا کون خریدے گا دوبارہ؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق.